بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المرة الثانية التي أتشرف فيها بزيارة هذا المعهد المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعكم بهذه الزيارة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل لنا خيري الدنيا والآخرة، وأن يفتح علينا بفتح العارفين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين والأولياء الصالحين والأتقياء المقربين، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من القائمين بخدمة هذا الدين إلى يوم الدين، وأن يجعل البركة فينا وفي ذرياتنا إلى يوم القيامة، وأن يجعلهم في خدمة الدين. آمين يا الله، آمين آمين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat kami meminta pertolongan, meminta ampun, meminta maghfirah dan meminta hidayah. Dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan pribadi kami dan daripada kejelekan-kejelekan amal kami, karena tidak ada seseorang yang kosong daripada dirinya hidayah, melainkan dia termasuk orang yang tersesat di jalan Allah. Dan orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dia akan menjadi orang yang betul-betul diterima dan menjadi hamba Allah yang berguna. Kemudian kami bersyahadah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nabi dan Nabi Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah Al-Qur'an basyirah wa nadhirah, sebagai pembawa kabar baik dan peringatan. Beliau juga adalah Rasul yang tugasnya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagai Nabi yang bersifat sirajan munira. Dan kami bersalawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beserta sahabatnya dan para tabi'in sampai hari kiamat. Kemudian beliau guru kita Syekh Awad Al-Karim menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam kesempatan ini merupakan pertemuan kedua kalinya beliau berkunjung ke ma'had ini. Kami berdoa, dawuh beliau, semoga ma'had ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'had yang barakah. Dan dengan kedatangan ziarah beliau ini, semoga Allah menurunkan berbagai manfaat dan faidah kepada kita semua, dan menjadikan setiap keberkahan dan pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini sebagai pemudah kita kelak menjadi orang yang sukses di dunia sampai ke akhirat. Kemudian beliau berdoa kepada kita semua, semoga kita semua dan seluruh santri yang hadir dijadikan oleh Allah sebagai para ulama, dijadikan oleh Allah diangkat derajatnya sampai mencapai derajat para aulia al-muqarrabin. Dan beliau mendoakan kita semua agar kita menjadi orang yang betul-betul membawa misi dakwah untuk menyabarkan agama Islam sampai hari kiamat. Dan semoga kita kelak ketika kita punya dzurriyyah, dan bagi para kiai yang sudah memiliki dzurriyyah, semoga dzurriyyah kita dan dzurriyyah beliau dijadikan sebagai dzurriyyah yang akan berkhidmah kepada agama Islam. Amin ya rabbal alamin. اعلموا
إخوتي في الله أن الإسناد خصيصة من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوجد عند غيرهم من الأمم، بل لا توجد أمة من أمم أهل الكتاب لها اتصال بنبيها بالسند الصحيح بنقل الثقة عن الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في جميع الأمم لا يوجد اتصال بالإسناد، فالله سبحانه وتعالى خص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن حفظ لها دينها بالإسناد. Ketahuilah para saudara-saudara kami, yaitu bahwa isnad ini merupakan khasisah, keistimewaan daripada umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tradisi isnad, sambungnya sanad keilmuan dari orang-orang yang thiqah dan bersambung sampai kepada nabinya Nabi Muhammad SAW hanya dimiliki oleh umat ini. Umat-umat yang lain tidak ada tradisi yang seperti ini. Ini merupakan sebuah kemuliaan dan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam, dan dengan sanad inilah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita daripada penyelewengan. والمعلوم في علوم الحديث أن طرق التحمل للحديث كثيرة، منها وأعلاها السماع، وفي درجة السماع العرض على المشايخ، يقرأ التلميذ والشيخ يسمع ويصحح، ثم بعد ذلك تأتي الإجازة، ثم تأتي بعد ذلك المناولة، ثم تأتي بعد ذلك الوجادة. هذه طرق من طرق التحمل، تحمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإجازة أنواع، في إجازة خاص لخاص وهي أعلى درجات الإجازة، وتوجد إجازة أخرى هي إجازة خاص لعام، وهي درجة أخرى أيضاً ولكنها أدنى من هذه، وتوجد كذلك إجازة عام لعام وهي أدنى درجات الإجازة، ولكن الإجازة مكسب عظيم وفائدة كبيرة من الفوائد التي يحرص عليها طالب العلم. وكان علماء الحديث في الزمان الأول بعد فراغهم من ختم الكتب بالسماع يجيزون التلاميذ بجميع الكتاب، حتى إذا وقعت لبعض التلاميذ بعض الأفوات، يعني التلميذ لم يسمع بعض الكتاب أو كان غافلاً في أثناء القراءة، فهذه الغفلة وهذه الأفوات تجبر بالإجازة، فالإجازة جابرة للأفوات في السماع، وهذه فائدة عظيمة من فوائد الإجازة. Sebagaimana yang sudah maklum di dalam disiplin ilmu hadis bahwa ada jalan-jalan tertentu di dalam tahammul lil hadis. Jalan-jalan ini yaitu turuk at-tahammul dalam ilmu hadis sangat banyak dan beragam. Namun salah satu daripada turukut tahammul ini sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau yaitu as-sama' atau as-sima', yaitu
derajat tertinggi daripada jalan-jalan atau turuqut tahammul yang lain. Di mana dengan sima' ini ada sebuah derajat tertentu orang yang melakukan sima', yaitu dengan melakukan al-ardu 'alal masyayikh, yaitu mengaji langsung berhadapan dengan para masyayikh. Seorang santri mendengarkan langsung dari guru, guru mendengarkan langsung daripada para santri mengaji secara langsung, ini yang dinamakan dengan al-ard. Kemudian setelah santri menyelesaikan daripada al-ardu 'alal masyayikh, santri akan mengambil derajat kedua, yaitu yang disebut dengan al-ijazah. Setelah derajat al-ijazah dikenal dengan al-munawalah. Kemudian dalam tradisi ijazah, ijazah itu terbagi menjadi 3. Derajat yang pertama, dan ini derajat yang paling tinggi, yaitu ijazah khassatun lil khass. Ijazah yang kedua, dan ini lebih rendah daripada ijazah yang pertama, yaitu al-khassa lil 'am. Kemudian derajat yang ketiga daripada al-ijazah, yaitu al-'amu lil 'am, dan ini adalah derajat ijazah yang paling bawah. Adapun sanad atau ijazah ini merupakan sebuah keistimewaan yang sangat besar dan faidahnya sangat banyak, yang seharusnya seorang santri itu betul-betul bisa menjaga tradisi pengambilan sanad kepada guru-gurunya. Para ulama hadis di zaman dahulu, mereka setelah mengajarkan dan membaca kitab-kitab yang beliau ajarkan kepada santrinya, setelah menghatamkan kitab, tradisi dari para ulama terdahulu dari kalangan ulama hadis, mereka memberikan ijazah kepada murid-murid dan santri-santrinya. Apabila ada daripada santri ketika mengaji, misalkan ada yang terlewat daripada bab-bab tertentu, al-afwat, atau terlewat dengan alasan karena ghaflah. Yang terlewat tadi bisa tujubar bil ijazah, yaitu penggantinya daripada yang sudah terlewat itu dengan ijazah yang diberikan oleh guru. Santri itu seolah-olah telah membaca semua, tidak ada yang terlewatkan. Ini salah satu daripada faidah yang besar daripada as-sima' ataupun pemberian ijazah dari seorang guru kepada santrinya. وكان العلماء سلفا وخلفا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحضرون أبناءهم حتى ولو كانوا صغارا في السن لمجالس السماع ولمجالس الإجازة. وكان العلماء يكتبون أسماء الحاضرين حتى الصغار منهم في المحاضر، ثم يجيزونهم بما يسمعون وبما حضروه من الإجازة. ما هذه الفائدة من علماء الحديث؟ أنهم يأتون بأبنائهم وهم صغار للإجازة حفاظا على علو السند، حفاظا على علو السند. وهذا يسمى اعتناء الآباء بالأبناء، اعتناء الآباء بالأبناء. فيكون هذا الابن الصغير بعد انقراض الجيل الذي أدرك المشايخ الكبار والذين أخذوا معه الإجازة، يكون بين أهل جنسه موصلاً للأحفاد بالأجداد في السند، ويكون إسناده من أعلى الأسانيد في العالم. فهذا الاعتناء ظهر يعني عند كثير من العلماء، كانوا مسندي الدنيا في زمانهم وأعلى إسناد في زمانهم. لماذا؟ لأنه آباءهم اعتنوا بهم وهم صغار، وكانوا يحضرونهم مجالس السماع ومجالس الإجازة، فيعلو إسنادهم على الذين في طبقتهم
من الذين لم يعتني بهم آباؤهم. Para ulama terdahulu atau bahkan sampai ulama di masa kini, daripada ulama kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam tradisi mengaji mereka menghadirkan ketika ada seorang guru yang mengajarkan, yang didatangkan bukan bapak-bapaknya saja, bahkan yang dihadirkan putra-putranya walaupun masih kecil, datang duduk untuk ikut mengaji dan ikut majelis sima. Mengapa sampai pada tahapan para santri datang dengan anak-anaknya dibawa untuk mendengarkan majelis sima ini? Karena dalam tradisi keilmuan para ulama terdahulu, mereka ketika menggelar majelis sima, mereka menulis semua nama-nama para hadirin yang ada untuk diberikan ijazah. Setelah itu kita bertanya-tanya, kenapa? Kenapa harus membawa anak-anak kecil di dalam majelis sima? Apa gunanya? Karena ulama-ulama terdahulu ingin menjaga tradisi penjagaan sanad, yaitu uluwil as-sanad. Karena orang-orang tua yang menghadirkan putra-putranya walaupun dia usianya masih usia kecil, dia termasuk daripada orang yang satu tabaqah, satu angkatan dengan bapaknya. Bahkan kalau kakeknya membawa cucunya ke dalam majelis sima, maka dia ketika meriwayatkan sebuah riwayat, maka kakeknya dengan cucunya satu tabaqah. Maka ulama-ulama terdahulu yang bergelar musnidud dunya bahkan memiliki selalu dihadirkan bersama abahnya, dihadirkan oleh kakeknya, cucu-cucunya, agar sanad-sanad mereka tinggi bersambung dengan guru kakeknya. Dan kalau dibandingkan bagi mereka yang hanya mengaji saja, kemudian mentelantarkan, membiarkan putra-putranya tidak ikut dalam majelis sima, maka tentunya ketika dia meninggal, putranya dengan cucunya orang yang mengaji, ikut mengaji, dihadirkan oleh bapak dan kakeknya, maka sanadnya menjadi sangat tinggi, menjadi satu tabaqah dengan ajdad. Inilah suatu fungsi pentingnya para ulama terdahulu ketika mengaji sanad, mengaji sima, menghadirkan putra dan cucu-cucunya walaupun mereka masih kecil. Karena nanti mereka yang hadir juga akan diberikan ijazah secara umum dan mereka termasuk daripada perawi yang satu tabaqah dengan kakek-kakeknya. كذلك هنالك فرق بين الرواية ودراسة التحقيق. الرواية قراءة كتب السنة أو كتب العلوم الشرعية سردا من غير تعليق عليها، من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، من الجلد إلى الجلد، ثم يجيزون الطلبة به. وهذا مشهور عند العلماء قديما. وأما قراءة التحقيق فيها تحليل الألفاظ وتفكيك هذه الألفاظ رغبة في الوصول إلى معناها الحقيقي وإلى المقاصد والمآلات التي تؤول إليها هذه المعاني. وهذا قراءة التحقيق عند العلماء مشهورة في كتب الفقه وفي كتب اللسانيات، كتب اللغة العربية، وكذلك في كتب العلوم العقلية من علم الكلام وعلم المنطق وعلم آداب البحث والمناظرة إلى غير ذلك. هذه الكتب لا بد فيها من القراءة كلمة كلمة وتحقيق المعاني وكيفية خروج هذه المعاني
من هذه الألفاظ. وأما الرواية هي السرد والمقصود بها اتصال السند إما بالسماع أو الإجازة. فكثير من الناس يستغربون في مسألة الإجازة، أجزتكم بكذا أو سردوا عليه كتاب كذا في يوم أو في يومين. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله ورضوانه سرد صحيح البخاري في 4 مجالس فقط، غير مجلس الافتتاح ومجلس الاختتام. وهذا معلوم مشهور في ترجمة الإمام الحافظ ابن حجر. البخاري قرأه في 4 مجالس، فهذه هي قراءة الرواية. فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين قراءة التحقيق والتدقيق وقراءة الرواية. Ada yang perlu kita perhatikan terkait perbedaan antara mengaji pengambilan sanadur riwayah dengan dirasatut tahqiq. Adapun yang disebut dengan mengaji mengambil riwayah, yaitu seperti ketika kita membaca kutubus sunnah atau kitab-kitab yang lain tanpa ada ta'liq, catatan-catatan dari guru atau keterangan-keterangan tambahan dari guru, tapi hanya dibaca qira'at as-sard, dibaca begitu saja, sardan. Kemudian setelah khatam daripada mensyarat kitab ini, baik itu kitab sunnah atau kitab-kitab yang lain, kemudian guru atau kiai mengijazahkan kitab tersebut. Ini adalah disebut dengan pengajian mengambil sanad riwayah saja. Adapun yang kedua yaitu dirasatut tahqiq, yaitu mengaji tentang suatu fan keilmuan dengan betul-betul tahqiq, detail pembahasannya, mulai dari tahlilul alfaz, mulai daripada membaca dan mentahlil, menganalisa daripada lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, sampai mengeluarkan daripada maqasid dan ma'alat daripada ibarat-ibarat yang ada. Ini adalah qira'atut tahqiq, di mana hal ini masyhur dan maklum di kalangan para ulama, khususnya di dalam pengajian-pengajian kitab fikih atau kitab-kitab lisaniyat dan kitab yang fokus disiplin keilmuannya mengarah kepada akliyat seperti ilmu mantik atau ilmu kalam dan lain sebagainya. Dibaca kitab-kitab tersebut kalimatan kalimah, kemudian dibedah makna-makna daripada lafaz-lafaz yang ada. Kemudian ada proses takhrijul ma'ani dengan sangat detail sekali. Ini disebut dengan mengaji dirasatut tahqiq. Tentunya beda antara mengaji mengambil riwayat saja dengan dirasatut tahqiq. Dengan perbedaan ini kita bisa paham bahwa ketika ada orang yang bertanya-tanya, misalkan kenapa syekh itu hanya membaca saja kemudian mengijazahkan, kenapa tidak ada pengajian yang lebih intensif dengan keterangan dan lain sebagainya? Karena kita mengambil daripada keberkahan sanadur riwayah saja, itu alasannya. Jadi ketika kita tahu perbedaannya, kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kita. Apa alasan daripada guru-guru kita membaca kitab-kitab tertentu tanpa dengan dirasatut tahqiq, karena ini tujuannya dengan riwayah saja. Dan ini tradisi ini dikenal sejak zaman ulama-ulama terdahulu. وكان مشايخنا من مشايخ الهند ابتداء من ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي عليه رحمة الله ورضوانه
عندما أدخلوا دراسة كتب الحديث من مكة إلى بلاد الهند من تلاميذ عبد الله بن سالم البصري، تلاميذ الإمام النخلي وغيرهم من العلماء الذين كانوا في ذلك الزمان يدرسون في الحرمين، فعندما أتوا بعلومهم إلى بلاد الهند وضعوا طريقة معينة لتدريس كتب السنة، فكانوا يدرسون كتاب مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي دراسة تحقيق وتحليل معاني، لأن كتاب مشكاة المصابيح فيه جميع أحاديث الصحاح الستة وزاد عليها ب10 كتب، فيحللون معاني الأحاديث، معاني ألفاظ الحديث النبوي في كتاب مشكاة المصابيح، ويدرسون ذلك في 2 وفي الزمان المتأخر صاروا يدرسونها في 1 مشكاة المصابيح، تحليل ألفاظ الحديث. ثم يسردون كتب السنة 6 وموطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، وموطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. ماذا يفعلون في 6؟ يذكرون شرط الإمام بخاري مثلا ماذا اشترط في كتابه، ثم بعد ذلك يسردون الحديث سردا، إذا وجدت لطيفة من اللطائف الإسنادية نبهوا عليها، يذكرون موضع الشاهد فقط من الحديث، أي يربطون بين ترجمة الباب والحديث، يبينون لطالب العلم موضع الشاهد من الحديث، لماذا مثلا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث في هذا الباب، ويسردون هكذا، لا يهتمون إلا بفك الغريب جدا وموضع الشاهد من الحديث واللطائف الإسنادية. كذلك يفعلون في مسلم، كذلك يفعلون في الترمذي، في أبي داود. في أبي داود ينظرون إلى أحاديث الأحكام، وفي سنن الترمذي ينظرون إلى اللطائف الحديثية والصناعة الحديثية، لأن كتاب الجامع للإمام الترمذي من أجود الكتب للتدريب على تطبيق علوم الحديث، مصطلح الحديث، على واقع الأسانيد. ويدرسون كذلك بقية الكتب بهذه الطريقة، سردا مع ذكر شروط الأئمة، مع بيان اللطائف الإسنادية والغريب جدا، إلى أن يكملوها، وكذلك يكملون دورة الحديث في 1 أو 2. هذه هي الطريقة. فيكون طالب العلم في مشكاة المصابيح اطلع على معاني الألفاظ، وفي كتب السنة درس، تعلم نقد الأسانيد، تعلم نقاش الأسانيد، علم العلل الإسنادية الموجودة في الأحاديث. وبهذا قد اختصروا على طالب العلم زمانا طويلا يمكن أن يقضيه في دراسة كتاب واحد. وهذه طريقة مشهورة عند علماء الهند، ولي الله الدهلوي وابنه عبد العزيز وابن بنته محمد إسحاق إلى آخر السند، وهي موجودة إلى الآن. Dalam sebagai sebuah bukti daripada pembacaan atau pengajian daripada kitab-kitab hadis, dahulu di zaman Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini membaca Sahih Bukhari cuman dihatamkan di 4 majelis saja. Karena periwayatan adalah periwayatan qiraatul riwayah saja. Dan beliau kemudian menceritakan daripada guru-guru beliau.
dimulai sejak zaman Al-Imam Ahmad, Syekh Ahmad Ibn Abdurrahim Ad-Dihlawi. Beliau adalah seorang ulama yang berasal dari Hindia, dulu mengaji di kota suci Mekah. Mengaji pada ulama-ulama hadis yang tersohor di zamannya seperti Al-Imam Abdullah bin Salim Al-Basri dan ulama-ulama yang lain. Ketika Syekh Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dihlawi pulang ke India ingin mengajarkan dan membuka majelis hadis di negaranya, beliau termasuk daripada seorang ulama hadis yang memiliki cara tidak umum di dalam pengajaran ilmu hadis. Beliau memiliki cara tersendiri bagaimana beliau mengajarkan ilmu hadis kepada murid-muridnya yang berada di negara India. Yaitu beliau memulai daripada pengajian hadis Nabi, membaca kitab Mishkatul Masabih dengan dirasatut tahqiq dan mentahlil makna-makna yang ada di dalam kitab Mishkatul Masabih dengan sangat detail. Dikaji satu persatu, kunci-kunci lafaz dan ibaratnya dikaji dengan sangat baik dalam kitab Mishkatul Masabih ini. Agar kemudian ketika hendak melangkah kepada kitab lain seperti kitab Kutubus Sittah, kitab sunnah yang dikenal Kutubus Sittah, atau kitab-kitab yang lain, alasan mengapa Al-Imam Ad-Dihlawi membaca kitab Mishkatul Masabih dengan sangat rinci dan detail di dalam pengajiannya, karena ketika beliau membuka majelis kemudian ketika membuka dan mengaji Kutubus Sittah, beliau hanya membaca syarat, diambil yang penting-penting saja, karena makna-makna yang sudah ada di dalam Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain itu sudah ada hadisnya di dalam Mishkatul Masabih, sudah pernah dilewati dan pernah dipelajari. Jadi hanya tinggal menyambungkan ilmu yang sudah dipelajari dan kitabnya hanya dibaca begitu saja. Begitu pula kitab-kitab sunnah yang lainnya, seperti kitab Muwatta yang melewati jalur Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi atau lewat jalur Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Beliau juga seperti itu, tidak panjang lebar membedah daripada makna-makna yang ada di dalam kitab tersebut, tapi melainkan beliau hanya melewati, karena apa? Hadis-hadis yang ada sudah terwakilkan daripada pengajian pertama, yaitu Mishkatul Masabih. Ketika membaca kitab yang lain selain Mishkatul Masabih, hanya berfokuskan kepada misalkan terkait pada Lataiful Isnad baru dibahas. Kemudian ketika ada pembahasan Naqdul Ahadis dan ilal-ilalnya dibahas, tidak dibahas semuanya. Maudhi' asy-syahid, ketika ada sebuah syahid di dalam hadis dijelaskan. Tidak semuanya dijelaskan secara detail karena sudah diwakili dari majelis yang pertama ketika menghatamkan kitab Mishkatul Masabih. Begitu pula ketika mengkaji kitab Sunan Abi Daud misalkan, beliau hanya fokus kepada ahadisul ahkam, tidak mengkaji kesemuanya karena sudah terwakilkan di majelis-majelis sebelumnya. Ketika membaca Sunan At-Tirmidzi misalkan, hanya berfokuskan kepada pelatihan bagaimana kita bisa mempraktekkan ilmu-ilmu mustalah hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Tidak dikaji secara detail, dibedah detail seperti itu karena sudah diwakilkan. Dengan cara seperti ini, beliau Al-Imam Ad-Dihlawi telah mewariskan kepada kita cara yang cepat dan tepat di dalam mengkaji ilmu hadis tanpa memakan waktu yang lama. Bahkan dikatakan di pengajian yang pertama, beliau menghabiskan majelisnya sampai 2 tahun. Tapi setelah ini berjalan dengan baik, ternyata majelis yang seperti ini bisa diselesaikan sampai 1 tahun saja. Dan itu tradisi seperti ini sampai sekarang masih ada. Masih bisa kita kejar kalau kita ingin mengkaji dengan cara Al-Imam Ad-Dihlawi seperti ini. Wa kana masyayikhuna alaihim ridwanullahi wa rahmatuh yusunana bi anna talib al-ilm idza iltaqa bi shaykhin lahu isnad ينبغي أن لا يخلو من 3 أشياء: إما أن يطلب عليه القراءة، فإذا لم يستطع ذلك طلب منه الإجازة،
فإذا لم يستطع ذلك طلب منه الدعاء فلا يخلو عن واحدة من هذه الثلاث. Guru-guru kami, dawuhnya beliau berwasiat dan berpesan agar santri ketika bertemu dengan seorang guru, seorang syekh yang memiliki ijazah atau isnad, agar setidaknya melakukan 3 perkara, jangan sampai tidak melakukan satu di antara 3 perkara ini. Apa wasiat guru beliau? 1, apabila bertemu dengan seorang syekh yang punya sanad, maka setidaknya mintalah kepada beliau untuk mengaji, yatlubul qiraah. Kemudian jika tidak bisa untuk mengadakan pengajian majlisul qiraah, maka setidaknya kita meminta kepada beliau ijazah. Apabila juga thalabul ijazah tidak memungkinkan, maka setidaknya kita jangan sampai kehilangan daripada yang ketiga, yaitu setidaknya kita sudah minta walaupun sekedar doa. Jangan sampai kita tidak melakukan seperti ini ketika bertemu dengan seorang guru yang mempunyai sanad. Minimal 1 dilakukan, jika tidak bisa ketiga-tiganya. Ya ikhwani wa ya ahbabi, la tuhawwinu min sya'nil ijazah. الإجازة صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإجازة صلة بالأئمة الأعلام، والإجازة صلة بأكابر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يكون عنده إسناد علمي فهذا له فضل عظيم وله شرف شميم. كيف ذلك؟ لأن أعلى السند يكون هو النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأدنى السند تكون أنت الذي عندك الإسناد. فيا له من شرف أن تنضم في سلسلة طرفها الأعلى والأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وطرفها الأدنى هو أنت. هذا شرف ما بعده شرف. Para saudara-saudaraku sekalian, ayyuhal ikhwan, beliau berpesan kepada kita jangan pernah meremehkan yang namanya ijazah. Karena dengan ijazah kita bisa bersambung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat ijazah kita bisa bersambung silsilah kita bersama para a'immatil a'lam dan akabir daripada ulama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah bagi orang yang telah meraih sanad keilmuan, maka dia masuk dalam kategori sambungan rantainya akan bersambung di rantai yang paling atas adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sambungannya di rantai paling bawah adalah kita yang telah diberikan taufik oleh Allah, diberikan kesempatan untuk mengambil sanad. Maka kata beliau tadi, alangkah bahagianya orang yang masuk ke dalam golongan silsilah yang torfuhul a'la itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sambungan yang paling bawah torful adna adalah kita semua yang diberikan taufik oleh Allah mengambil kesempatan mengambil ijazah kepada guru yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما من الله سبحانه وتعالى علينا ببعض الأسانيد وإن كنا لسنا بأهل لذلك، ولكن رغبة في نشر هذا العلم ورفعا لهمم طلبة العلم، فأنا أجيزكم بجميع ما يصح لي، وعني روايته ودرايته من معقول ومنقول بالشرط المعلوم عند أهل هذا الشان، وهو التثبت في التحمل والأداء، وأن تقول فيما لا تعلم لا أعلم. Kemudian beliau
mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Beliau telah menerima sanad daripada guru-guru beliau, sehingga dengan keberkahan anugerah yang Allah berikan kepada beliau ini, walaupun kami, kata beliau, bukan orang yang ahli dalam bidang ini, akan tetapi karena niat raghbatan linashril ilmi, yaitu dalam rangka menyebarkan ilmu dan mengangkat daripada semangat para santri, maka kami, kata beliau, akan mengijazahkan kepada kita semua sanad keilmuan yang beliau miliki, baik dari ilmu yang bersifat ma'kul ataupun ilmu yang bersifat mangkul, semuanya beliau ijazahkan sanad riwayat keilmuan beliau kepada kita semua dengan bisyartil ma'lum, ya, dengan sanad, dengan syarat yang telah maklum daripada kalangan ulama hadis, yaitu syaratnya adalah at-tatsabbut fit tahammuli wal ada, dengan bertasabbut di dalam at-tahammul, di dalam mengkaji dan mengajarkan ilmu. Dan ketika kita dihadapkan kepada suatu perkara yang tidak kita ketahui, maka wajib kita bilang tidak tahu, tidak sok tahu, seperti itu. وهذه إجازة عامة وخاصة في وقت واحد كتابا بخصوصية كل كتاب وبخصوصية كل شخص. هذه إجازة عامة وخاصة لكل فرد منكم، أنا أجيزه إجازة خاصة بكل كتابا. بعد نكمل. Tadi ada sedikit yang terlewat ketika ada ungkapan bahwa beliau telah memberikan ijazah kepada kita yang bersifat umum atau bersifat khusus. Kita dipandu untuk mengucapkan qabilnal ijazah. Qulu qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah. وأول ما نجيز به هو الحديث المسلسل بالأولية، وهو حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. وهو أول حديث سمعته من مشايخي وأنا أجيزكم به. قولوا قبلنا الإجازة. وأجيزكم كذلك بالحديث المسلسل بالمحبة، وهو حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ورواية أبي داود لهذا الحديث: يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم كما قال لي مشايخي: إني أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأجزتكم به. قولوا قبلنا الإجازة. Sebagai pembuka majelis, hadis pertama yang ingin beliau ijazahkan kepada kita semua yaitu hadis yang dikenal di kalangan para ahli hadis, yaitu hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis yang bersambung yang sifatnya awali. Hadis pertama yang didengarkan atau diperdengarkan oleh guru kepada santrinya. Hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Dalam riwayat yang lain, yarhamkum man fis sama'. Beliau mengijazahkan hadis musalsal bil awaliyah ini
sebagai pembuka majelis kita mengucapkan qabilnal ijazah. Kemudian hadis yang kedua yang ingin beliau riwayatkan dan diijazahkan kepada kita semua yaitu hadis yang dikenal sebagai hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang sambungannya yaitu cinta yang bersambung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, "Inni uhibbuk." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, "Aku mencintaimu." Fakul, maka berdoalah wahai Mu'adz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di dalam riwayat Al-Imam Abi Dawud, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah inni uhibbuk, aku mencintaimu. Wahai Mu'adz, wa usika, dan aku berpesan kepadamu, alla tad'anna fi duburi kulli salatin an taqulah, jangan pernah engkau meninggalkan sebuah doa ketika selesai melaksanakan salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau Syekh Awad Al-Karim mengijazahkan hadis ini sebagaimana dulu gurunya juga mengucapkan kepada beliau bahwa gurunya mencintai beliau. Kemudian berpesan agar beliau tidak meninggalkan bacaan doa setelah habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian beliau sekarang mengijazahkan kepada kita dengan berucap, beliau mencintai kita semua. Dan beliau berpesan kepada kita semua, jangan pernah meninggalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah dibaca setiap selesai salat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik qabilnal ijazah. ونجيزكم كذلك بالحديث المسلسل بالقبض على اللحية، وهو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. أجزتكم به، قولوا قبلنا الإجازة. Kemudian hadis ketiga yang beliau ijazahkan kepada kita yaitu hadis musalsal yang dikenal sebagai hadis musalsal bil qabdi ala lihyah, hadis memegang jenggot. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajidul abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang jenggotnya, dipegang jenggotnya. Kemudian beliau bersabda, amantu bil qadari, ikuti. Khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrih. Qabilnal ijazah. وأما كتاب عنوان التوفيق في آداب الطريق، هذا الكتاب هو أصلا نظم لسيدي أبي مدين شعيب الغوث التلمساني عليه رحمة الله ورضوانه، وهو من أكابر أولياء الله سبحانه وتعالى من أهل الطريقة القادرية، مشايخ الطريقة القادرية. والشارح الذي شرح الكتاب هو سيدي أحمد بن عبد الكريم ابن عطاء الله السكندري، وهو من أكابر أولياء الله سبحانه وتعالى ومن أكابر العارفين، وهو طريقته شاذلية، سيدي أبو الحسن الشاذلي. هذا الكتاب ألف في علم التصوف، وعلم التصوف هو علم يقتدر به على تزكية النفس وتخليصها من آدابها المذمومة كالحقد والحسد والغل والبغضاء والغفلة إلى غير ذلك. وهو علم تزكوي تعبدي يهتم بالتزكية، تزكية النفوس،
ويهتم بالإتيان بالعبادة في أعلى مستوياتها. وعلم التصوف مبناه على التمسك بآداب الشريعة واتقاء الشبهات. وعلم التصوف موضوعه هو النفس البشرية من حيث التزكية والتصفية. وفائدة علم التصوف إصلاح الإنسان ظاهراً وباطناً، والفوز برضاء الله سبحانه وتعالى وسعادة الدارين. Adapun kitab yang kita pegang ini yaitu kitab Unwanut Taufiq fi Adabit Thariq. Isinya adalah sebuah nazam qasidah yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Al-Imam Syu'aib At-Tilimsani yang dikenal sebagai Al-Imam Al-Ghawth Abu Madyan. Seorang ulama besar dari kalangan para a'immat tasawuf. Beliau adalah orang yang mengamalkan tariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu beliau min ulama'i tariqatil Qadiriyah. Adapun syarih yang mensyarih daripada qasidah ini yaitu juga ulama besar dari kalangan aulia illahil kibar, yaitu Al-Imam Ahmad ibnu Abdul Karim ibnu Athaillah As-Skandari, seseorang yang mengamalkan atau ulama yang menjadi pengamal daripada ajaran tariqah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, yaitu tariqah Asy-Syadziliyah. Kitab ini isinya adalah tentang akhlak dan adab tasawuf, di mana tasawuf itu fokus konsentrasinya yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana kita disiplin menjadi seseorang yang bisa menjaga kebersihan hati dan jiwanya. Yaitu ilmu tasawuf landasannya adalah bagaimana kita bisa bertawajuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu ityanul ibadah fi a'la mustawayatiha, dengan betul-betul dalam penghambaan kita kepada Allah dan peribadatan kita kepada Allah dengan kondisi yang betul-betul paling baik. Dan mabna ilmu tasawuf yaitu landasan pokok daripada ilmu tasawuf, bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul berpegang teguh kepada adab-adab syariah dan meninggalkan syubhat-syubhat. Adapun maudhu' daripada ilmu tasawuf ini adalah nafsul basyariyah, yaitu hati dan jiwa manusia min haitut tazkiyah wat tasfiyah, yaitu bagaimana hati ini bisa dibersihkan dan disucikan. Adapun fungsi faidah daripada ilmu tasawuf, bagaimana kita kelak bisa mencapai dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang beruntung bahagia di dunia sampai ke akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala qala fi kitabih al-aziz qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله سبحانه وتعالى ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة في هذه الآية قدم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة اهتماما بأمرها. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن المشايخ واتباعهم واتبع سبيل من أناب إلي. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن اتباع المشايخ الرحمن فاسأل به خبيرا. Dalam pembahasan ilmu tasawuf, isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman
wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Di dalam ayat yang terakhir yang dikutip oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yuzakkihim. Di sini di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tazkiyah qabla ta'lim, mendahulukan daripada tazkiyah qabla ta'lim sebagai bentuk perhatian khusus dari Allah agar kita sebagai hambanya harus betul-betul mengutamakan tazkiyah sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Adapun dalam isyarat Allah agar kita bisa mengikuti orang-orang yang seorang guru yang betul-betul bisa mengantarkan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilaih." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira." فهاتين الآيتين الرحمن فاسأل به خبيرا، علماء التفسير بينوا لنا أن به هنا بمعنى عنه، الباء بمعنى عن، هكذا موجود في كتب التفسير. إذا قرأتم في تفسير الجلالين أو تفسير البيضاوي أو سائر كتب التفسير وعلوم القرآن تجد أن به بمعنى عنه. الرحمن فاسأل به خبيرا أي الرحمن فاسأل عنه خبيرا. الشيخ أحمد الصاوي عليه رحمة الله ورضوانه في حاشيته على تفسير الجلالين في تفسير هذه الآية قال: إذا كان السائل هم الصحابة فالخبير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان السائل هم التابعون فالخبير هم الصحابة، وإذا كان السائل هم تابعو التابعين فالخبير هم التابعون، وهكذا إلى أن بلغت مشايخنا في زماننا هذا. Di dalam kedua ayat yang beliau singgung tadi, khususnya di ayat Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira, para ulama tafsir menjelaskan kepada kita semua bahwa bihi di sini, ba jar di sini bermakna an. Silahkan merujuk kepada kitab tafsir Jalalain atau kitab tafsir kitab tafsir Al-Baydawi. Dan beliau juga tadi mengutip tentang pernyataan daripada Al-Imam Ahmad As-Sawi. Dalam hasyiah beliau di dalam tafsir Jalalain, beliau menafsiri ayat fas'al bihi khabira. Apabila penanyanya adalah sahabat, maka khabirnya di sini adalah Rasulullah. Dan apabila yang bertanya tabi'in, maka khabirnya di sini adalah sahabat. Apabila yang bertanya adalah fas'al, yang bertanya di sini adalah tabi'ut tabi'in, maka khabirnya di sini adalah tabi'in. Begitulah ilmu tazkiyah ini bersambung sampai kepada zaman kiai-kiai kita di masa kita saat ini. Allah subhanahu wa ta'ala amarana qala wattabi' sabila man anaba ilayya, wal inabatu hiya ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. أناب إلى الله أي رجع إليه، أي اتبع طريق أهل الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، أهل الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. Di dalam ayat yang kedua Allah memerintahkan kita agar kita, di dalam ayatnya Allah berfirman wattabi' sabila man anaba ilaih, maka ikutilah jalan orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Anabah di sini bermakna raja'ah, yaitu kembali. Allah memerintahkan kepada kita agar mengikuti jalan-jalan orang yang disebut sebagai ahlur raja'ah, orang yang ahli di dalam urusan bertawajuh dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabih al-aziz man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال ومن يضلل
فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بمفهوم المخالفة أي من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته وعدم إضلاله يجد له وليا مرشدا. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Siapa yang Allah kehendaki Allah berikan kepadanya hidayah, maka dia adalah orang yang muhtad, orang yang sudah betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil, dan orang yang Allah kehendaki menghadap kepada jalan yang sesat, maka orang tersebut tidak akan pernah menemukan waliyan mursyida, seorang wali yang mursyid. Dengan mafhum mukhalafah, beliau tadi menjelaskan bahwa apabila kita ingin menjadi orang yang mendapatkan hidayah, maka carilah orang yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, yaitu waliyan mursyida, dan ikutilah jalannya. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في صحيح مسلم حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا السؤال الأول. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. سيدنا جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء في هذا الحديث: الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: ما هو العلم الذي يوصل إلى الإسلام؟ وما هو العلم الذي يوصل إلى الإيمان؟ وما هو العلم الذي يوصل إلى الإحسان؟ Di dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, bersih mukanya dan rambutnya sangat pekat hitam. Beliau datang, tidak terlihat dalam tubuh orang tersebut bahwa dia telah datang dari perjalanan jauh, sampai orang tadi datang mendekat menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian duduk bersimpuh di hadapan Nabi dan bertanya tentang tiga hal, yaitu pertanyaan ma al-iman wa mal islam wa mal ihsan. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi. Namun yang menjadi pertanyaan, sebagaimana beliau tadi jelaskan kepada kita semua, apa ilmu yang bisa mengantarkan dan menyampaikan kita kepada hakikat iman? Apa ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada hakikat al-Islam? Dan apa ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada hakikat al-Ihsan? فالعلم الذي يوصل إلى الإسلام هو علم الفقه، والعلم الذي يوصل إلى الإيمان هو علم العقائد علم الكلام، والعلم الذي يوصل إلى الإحسان هو علم التصوف. Adapun ilmu yang bisa menyampaikan dan mengantarkan kita semua kepada hakikat Islam adalah ilmu fikih. Adapun ilmu yang bisa menyampaikan dan mengantarkan kita kepada hakikat iman adalah ilmu yang dikenal sebagai ilmu akidah atau ilmu tauhid. Adapun ilmu yang bisa menyampaikan dan mengantarkan kita kepada hakikat al-ihsan itu adalah ilmu tasawuf. بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
المقام الأعلى هو مقام المشاهدة القلبية لله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي في عبادته لله سبحانه وتعالى أن يكون مشاهدا لله سبحانه وتعالى بقلبه، هذا هو المقام الأعلى. فإذا لم يستطع ذلك فعليه بالمقام الأدنى وهو مقام المراقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث مقامان من مقامات علم التصوف: مقام المشاهدة ومقام المراقبة، وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان. Bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mal ihsan? Beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaknya engkau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan sebuah rasa bahwa engkau telah bermusyahadah kepada Allah. Dan apabila engkau tidak mampu dalam beribadahmu, tidak mampu dan tidak sampai kepada makam yang demikian, maka hadirkanlah perasaan dalam hati bahwa engkau senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tradisi disiplin ilmu tasawuf, makam ini dikenal sebagai makam al-musyahadah. Makam musyahadah disebut sebagai makamul a'la, makam yang tertinggi. Bagaimana seorang hamba ketika menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencapai sebuah makam musyahadah qalbiyah lillah. Dia bisa musyahadah kepada Allah dalam hatinya bahwa dia bisa melihat Allah. Apabila seorang hamba tidak mampu mencapai makam yang tinggi ini, maka ada makam yang kedua setelah makam musyahadah, yaitu makamul muraqabah, agar kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan dalam hati bahwa kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua makam, ya, di mana dua makam ini dijelaskan secara gamblang di dalam disiplin ilmu tasawuf. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث؟ قال: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى هذه المستويات الثلاثة دين. Tahukah kita semua apa akhir daripada hadis yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, yaitu pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Umar. Wahai Umar, atadri manis sa'il? Wahai sahabat Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Sayyidina Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril. Orang tadi yang bertanya adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Beliau Jibril alaihissalam datang ingin mengajarkan kepada kalian semua ad-din. Perhatikan lafaz ad-din di sini. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3 mustawa, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Semua dari 3 ini Rasulullah mengumpulkan 3 ini sebagai dengan sabdanya, yaitu ad-din. Maka ihsan termasuk bagian dari din. Islam ad-din, iman ad-din. وفهم من ذلك أن علم التصوف دين. علم العقائد المسمى بعلم الكلام دين. علم الفقه دين. فالذين يريدون فقها وتوحيدا بدون تصوف فدينهم ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هذه 3 أشياء. Dapat kita pahami daripada penjelasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan 3 perkara pokok tadi adalah bagian dari agama, bahwa ilmu tasawuf adalah agama. Adapun ilmu kalam yang mengajarkan kepada kita tentang tauhid adalah juga agama. Ilmu fikih yang mengajarkan kita tentang syariat Allah adalah agama. Bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu agama tapi menolak ajaran tasawuf, maka agamanya naqis, yaitu kurang.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فما هو العلم الذي يعنى بإصلاح القلوب؟ هو علم التصوف. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa ada di dalam anggota tubuh kita satu anggota, yaitu apabila satu anggota ini baik, maka baik seluruh anggota kita, anggota tubuh kita. Apabila satu anggota tubuh kita ini rusak, maka akan rusak seluruh anggota tubuh kita. Apa yaitu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-qalbu, yaitu hati. Adapun ilmu yang disiplin keilmuannya mengarahkan kepada hati, tentang bagaimana hati dan membersihkan hati, yaitu adalah ilmu yang dikenal dengan ilmu tasawuf. هذا الكتاب ألفه الإمام أبو مدين الغوث عليه رحمة الله ورضوانه وشرحه ابن عطاء الله، يتكلم عن آداب الطريق، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، الأدب مع خلق الله سبحانه وتعالى، الأدب مع المشايخ، الأدب مع الإخوة في العلم وفي الطريقة، الأدب مع سائر المسلمين. فهذا النظم مع شرحه يتكلم عن هذه الآداب. Isi daripada kitab Unwanut Taufik ini yaitu adalah pembahasannya berkaitan dengan adab. Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa beradab kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita juga bisa beradab kepada para guru dan kiai-kiai kita, dan bagaimana kita bisa menjaga adab kepada sesama santri dan pengamal ajaran tarekat. Di dalam kitab ini, inilah pembahasan nanti yang ketika kita mempelajarinya, kita akan mempelajari tentang adab-adab yang tadi disebutkan. Ya Syekh Ali, segera. Mohon dibuka halaman 16. Nanti akan dibacakan qasidahnya saja. Di halaman 16 paling bawah pojok. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء واستغنم الوقت واحضر دائما معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضر ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصاف معتذرا وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى فقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضجرا وبالتغني على الإخوان جد أبدا حسا ومعنا وغض الطرف إن عثرا وراقب الشيخ في أحواله فعسى يرى عليك من استحسانه أثرا وقدم الجد وانهض عند خدمته عساه يرضى وحاذر أن تكن ضجرا ففي رضاه رضا الباري وطاعته يرضى عليك فكن من تركها حذرا واعلم بأن طريق القوم دارسة وحال من يدعيها اليوم كيف ترى متى أراهم وأنى لي برؤيتهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا من لي وأنى لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم آلف بها كدرا أحبهم وأداريهم وأوثرهم بمهجتي وخصوصا منهم نفرا
قوم كرام السجايا حيث ما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا حسن التألف منهم راقني نظرا وهم أهل ودي وأحباب الذين هم ممن يجر ذيول العز مفتخرا لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد خير من أوفى ومن نذرا. أجزتكم بالقصيدة وبشرحها للشيخ محمد بن عبد الكريم أحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري، قولوا قبلنا الإجازة. وأجزتكم كذلك بجميع مصنفات الإمام ابن عطاء الله السكندري: الحكم، والتنوير في إسقاط التدبير، وتاج العروس في تهذيب النفوس، القصد المجرد في الاسم المفرد، ولطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن، وجميع شروح الحكم، وجميع ما يصح لنا وعنا روايته ودرايته من معقول ومنقول بالشرط المعلوم. قولوا قبلنا الإجازة. Beliau mengijazahkan kepada kita qasidah tadi yang dibacakan dan didengarkan oleh kita semua beserta syarah yang ada di dalam kitab tersebut. Dan beliau juga mengijazahkan kepada kita semua kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Iskandari, baik itu kitab yang berjudul Kitab Al-Hikam atau kitab Tajul Arus fi Tahdhibin Nufus atau kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir atau kitab Al-Qasdul Mujarrad fi Ismil Mufrad atau kitab Lataiful Minan fi Manaqibi Abil Abbas Al-Mursi wa Syekhina Abil Hasan. Semua kitab syarah-syarah Al-Hikam beliau ijazahkan kepada kita semua, dan semua riwayat keilmuan yang sahih yang ada dan beliau miliki, beliau semua ijazahkan kepada kita, baik itu ilmu yang bersifat ma'kul ataupun ilmu yang bersifat mangkul. Kita menjawabnya dengan qabilnal ijazah. وإن شاء الله المشايخ يقرؤون عليكم الشرح ويفصلون فيه ويترجمون ونحن أجزناكم به. Dan insya Allah terkait kajian kitab ini secara intensif nanti para kiai dan para asatidz yang akan menjelaskan tentang isi kitab ini setelah pengijazahan yang tadi beliau berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati, تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا بنفحة خير منك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وجميع النيات السابقة وجميع النيات التي نوى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع النيات التي نوى بها السلف الصالح، وعلى نية القبول وعلى نية الفتح الأكبر وعلى نية الشفاء وعلى نية العطاء وعلى نية النماء وعلى نية الزيادة لهذه المعاهد ولهذا المعهد. آمين يا رب العالمين. وعلى نية الفتح بالعلم وبالتقوى لطلبة العلم وللمشايخ. وعلى نية رفع الضرر عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع البلاء عنهم ورفع القتل ورفع الفتن. وأن يرد الأمة إلى دينها ردا رفيقا، وأن يقوي أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها دائما منصورة. آمين. وعلى هذه النية وكل نية جالبة للخير دافعة للشر وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله.